बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट विद सहरिश नदीम। जी हाँ जनाब, कैसे हैं आप? और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज 21वां रोज़ा हो चुका और वक्त बहुत तेज़ जा रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप हमें देखेंगे ईद का बहुत प्यारा सा शो करते हुए। और हम चाहेंगे कि आप हमारे शो में आएँ और अपनी ईद मनाएं और मुझे बहुत सारी ईदी भी देकर जाए, नहीं बल्कि चले लेके भी चले जाइएगा। जो छोटे बच्चे होंगे वो ईदी लेके जाएंगे और जो बड़े होंगे वो मुझे ईदी दे के जाएंगे। और खैर ये तो मजाक होता है और बहुत सारे घरों में ईद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी, शीर खुरमे की भी तैयारी हो चुकी होगी। और शीर खुरमा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मोहब्बतें समेटने का महीना और मोहब्बतें समेटने का वक्त आ चुका है। अपने प्यारों को अभी भी टाइम है, जो रूठे हैं वो मना लें और जल्दी जल्दी अपनी खुशियाँ मना लें, क्योंकि ईद पे बहुत मज़ा आता है जब पूरा ख़ानदान जमा होता है और सब ने एक दूसरे के उस पर जलाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, अपनी चूड़ियाँ दिखा रहे होते हैं। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था जब ईद आती थी ना तो सब जाते थे बाजार में, चांद रात तक पूरी पूरी रात रश होता था। लेकिन अभी भी मैं ये देखती हूँ इतना रश बाजारों में नहीं है, क्योंकि लोग एक तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और दूसरा ये कि अपनों में आजकल इतनी ज़्यादा तलखियाँ आ चुकी हैं कि अब दिल ही नहीं करता कि किसी से क्या मिले, मुनाफकतें होती हैं, जाके मिले, उसकी बुराई उससे उसकी बुराई उससे। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की बुराई करें। बातें हज़ार होती हैं करने के लिए, जैसे अशार होते हैं सुनने के लिए, तो बातें करना चाहिए। इधर उधर की बातें होती हैं, कपड़ों की बातें होती हैं। आजकल तो वो फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन कहते हैं वो फर्शी शलवार को छोड़ के लोगों ने दानिश तैमूर का पकड़ लिया। दानिश तैमूर ने सारा फर्शी शलवार का जो ना वो फैशन खराब कर दिया और अपने फिलहाल पे लाके रोक दिया। तो ये भी अच्छा है कि कोई आपकी बात हाईलाइट हो जाती है और आप उसके ऊपर मशहूर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, दानिश तैमूर की बात करने का अंदाज उसका किसी को दिलदारी नहीं था। बात उसने बहुत अच्छी की थी कि मुझे 4 शादी की इजाज़त है और वाकई अल्लाह ताला ने दी हो, वो तो कोई छीन नहीं सकता ना रोक सकता है, वो तो उसका एक हक है। लेकिन वो फिलहाल से मतलब ये होता है कि इंसान है, शैतान होता है, कभी बहक जाए, कोई औरत उसकी ज़िंदगी में मजीद कोई आ जाए या कोई ऐसी गलती हो जाए या कोई गुनाह हो जाए जिससे कल को अगर वो कहे मैं कभी भी आयजा के साथ दूर नहीं होऊंगा और इत्तेफाक हो कभी ऐसा हो, जैसे शेब मलिक ने भी तो करी ली ना, सानिया मिर्जा भी तो चली गई ना, तो ऐसा अगर कोई सीन हो तो भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल का लफ्ज़ बिल्कुल बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। और ऐसा होता है ज़िंदगी में, कब क्या बदल जाए कुछ पता नहीं होता। तो हर किसी के ऊपर पीछे ना लग जाए करें, नहा धो के हाथ धो के आप लोग तो बस बोलते बस इसी को पछाड़ दो। और बहुत जल्द मेरी भी मीम बनने वाली होगी कोई ना कोई, क्योंकि मैं रोज़ सुबह इतनी गलतियां कोई ना कोई कर देती हूँ। पर मैंने कभी भी नहीं बोला कि आज जब प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा हो तो उसको एडिट कर लिया करो। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप एडिट करवा लिया करें, लेकिन मैं कहती हूँ मैं नेचुरल बात करती हूँ और हर बंदा गलतियाँ करता है, कोई ना कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम आज तक याद करते हैं तो हमें हंसी आती है कि हमारे घर में किसी ने कभी कोई गलत बात बोल दिया, किसी की बात को कोई गलत जवाब दे दिया। तो ये तो नेचुरल ज़िंदगी यही है हमारी। हम बनावट से पता नहीं कब निकलेंगे। हम ये ज़रूर कहते हैं कि एक पिक्चर आती है तो हो इसके ऊपर फ़िल्टर लगा हुआ है, तो हम अपने आप को भी फ़िल्टर बना के पेश करते हैं। इतना ज़्यादा फ़िल्टर सिर्फ आप पानी पीने में यूज़ किया करें, क्योंकि पानी में कचरा आ जाता है तो बंदा परेशान हो जाता है। और फ़िल्टर इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में जो नफ़रतें भरी हुई उनको निकालने के लिए, ताकि मोहब्बतें रह जाएँ और नफ़रतें निकल जाएँ सारी। तो फ़िल्टर यहाँ यूज़ करें जहाँ करना चाहिए। और पिक्चर में फ़िल्टर इसलिए यूज़ करना चाहिए कि हम, ये लेडीज़ का एक प्रॉब्लम है, मेकअप और फ़िल्टर लाजमी है। हाँ, जेंट्स फ़िल्टर ना लगाया करें, वरना वो भी मम्मी डैडी वाला फ़िल्टर लगा के होंठ गुलाबी कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ना, बहुत से लोग होते हैं म्यार की वीडियोस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो अपने मेकअप की वीडियोस बनाते हैं। तो हाँ, म्यार होना चाहिए, मर्द का म्यार अच्छा लगता है, लेकिन मर्द की तरह अच्छा लगता है। मर्द अगर औरतों जैसा हो जाए तो मर्द नहीं लगता। और वो मर्द तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं जो औरत पे हाथ उठाते हैं या औरत को तकलीफ देते हैं या बुज़दिल बनते हैं। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे भी मर्द हैं जो औरतों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी औरतों को बचा रहे हैं, अपने घर की औरतों को सेफ रखते हैं। और बहुत से ऐसे मर्द हैं कि अगर उनको वो कोई किसी औरत को पसंद करने लगे या उसके पीछे चल पड़े और वो औरत उन्हें अगर नज़रअंदाज कर दे तो वो उसको अपनी ज़िद बना लेते, अपनी ज़िद बना के उसकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं, उसके साथ साथ उसको उसकी औलाद के नाम से भी ब्लैकमेल करने लगते हैं। अच्छा, हम जो औरतें हो या मर्द हो ना, वो हमसे मुराद औरतें और मर्दों की बात की है, तो वो अपने आप तक तो लड़ाई कर लेते हैं। आप किसी को भी बारे में पूछेगा तो कहेगा यार मैं पहले बड़ा लड़ाकू था, बड़ा फंटर था, मैं अपने आप में बहुत एक बड़ा तीर था, लेकिन अब मैं सुधर गया क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए। तो वो सुधर जाता है। इसी तरीके से लेडीज़ होती है ना, जब वो अपनी अनमैरिड लाइफ में होती है, नई नई शादी होती है, तो वो ऐसी होती है कि अपने नाक पे मक्खी भी ना आने दे कि नहीं भाई, मैं तो बहुत गुस्सा आ जाता था उनको। लेकिन जब उनके बच्चे हो जाते हैं ना तो बहुत
شانت ہو جاتی ہیں بچوں کے لیے. لیکن جو سسرال میں یا لوگوں کے وہ ظلم سہری ہوتی ہیں, لیکن جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو اپنے بچوں کے لیے لڑنے لگتی ہیں. تو یہ فرق آ جاتا ہے مرد کی بڑے ہونے میں عمر کے ساتھ ساتھ کہ وہ لڑنا چھوڑ دیتا ہے اولاد کے لیے, اور ماں جو ہے وہ شیرنی بن جاتی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو نا جانے انجانے میں بہت تکلیف دے دیتے ہیں. میں آج کا شو میرا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بچی آئی تھی جو اپنے گھر سے ناراض ہو کے چلی گئی تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی, اور ناراض تھی کہ اس کی والدہ نے ڈانٹ دیا, اس کا باپ بہت رو رہا تھا, ماموں بہت پریشان تھا. تو دیکھیں ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے, آپ سب کے لیے. آپ لوگوں کی کوئی بھی تکلیف ہے, اگر جتنی ہم سے ہو سکے گی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کوشش کریں گے اس کا کوئی حل نکال کے دیں. اگر اللہ نے ہمیں یہاں بٹھا کے کوئی عزت دی ہے, کوئی طاقت دی ہے, تو ہم اس کا استعمال کر کے آپ تک آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے وہ چیزیں پہنچائیں گے جس سے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے. ہمارے پاس ایک کیس کافی دن سے کال کر رہا تھا. پہلے تو میں ان کو فیک کال سمجھ رہی تھی, آنیسٹلی بات ہے. میں نے کہا شاید کوئی مجھے پریشان کر رہا ہے کہ میرے ٹیم کو تنگ کر رہا ہے. تو وہ خاتون ہے اور وہ رہائشی ہیں قائدہ آباد کی, اور ان کو کسی آدمی نے چھیڑا اور اس کے بعد اس آدمی نے ان کا جینا حرام کر دیا. اتنا حرام کر دیا کہ اس نے اپنی ضد بنا لی ان کے لیے, اور ان کو مارنا پیٹنا, اور اب ان کو وہ اس اسٹریم تک آ گیا ہے کہ دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہاری بچیوں کو مار دوں گا یا اٹھا کے لے جاؤں گا. فی الحال یہ بات ابھی اتنی سی ہے, لیکن اگر ہم نے اس پہ نظر ثانی نہیں کری تو یہ بہت بڑی ہو جائے گی. وہ غریب عورت ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو پھر مجھے یاد آیا کہ ریاض سولنگی صاحب ہمارے شو میں آئے تھے, اور پرسوں ترسوں بھی میں نے آپ لوگوں کو شو میں بولا تھا ہنستے ہوئے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو ریاض سے رابطہ کرے. وہ فوراً FIR کٹوا کے بینڈ بجا دیتے ہیں لوگوں کی. تو میں نے ریاض سولنگی صاحب کو بھی اپنے شو میں مدعو کیا. پھر ہم نے سوچا مولا علی کی شہادت کا بھی دن ہے, اللہ تعالیٰ اللہ پاک ہر کسی کو یہ مولا علی کی شہادت میں توفیق دے کہ ان کے لیے کچھ پڑھیں, کوئی نیاز کرے, کوئی فاتحہ کرے. تو ہم نے اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا عمران انور قادری صاحب کو, جو ہمیں نعت بھی سنائیں گے, حکمت سے بھی ان کا تعلق ہے, حکمت بھی بتائیں گے, اور ہمیں کچھ اسلامی باتیں جو ہمارے لیے ایک سبق ہوتی ہیں وہ ہمیں وہ سبق بھی بتائیں گے, اور ہمیں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو السلام علیکم ریاض, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم عمران صاحب, آپ کیسے ہیں؟ اچھا میری بہن طاہرہ, السلام علیکم, آپ کیسی ہیں؟ یہ طاہرہ ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں. ریاض ان کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے. ان کی FIR 40 دن بعد کٹی, اس کے بعد ان کو لوگوں نے بہت مارا ہے. ان کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے, اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وکیل کرنے کے لیے. تو ریاض سولنگی صاحب فری آف کاسٹ ان لوگوں کی جو ڈیزرو کرتے ہیں مدد کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی ویلفیئر ہے جس کے تحت یہ لوگوں کے کام آنا چاہتے ہیں. آپ کی مدد سے ہی یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں اپنے گھر سے کوئی لے کر نہیں آتا, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو اپنی فنڈنگ کریں, ان کے ساتھ جڑے, تاکہ یہ اس طرح کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ان کو لگے کہ اس دنیا میں ان کا کوئی بھائی بھی موجود ہے. ریاض کیا کہیں گے آپ اس کیس کو, اگر آپ سنیں گے ابھی تھوڑی دیر میں تو مجھے بتائیں. بالکل میں ان کا کیس کروں گا, اور ان کا فری میں کیس کروں گا, مجھے چارجز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے وہ بہت جلد سلاخوں کے پیچھے بھی ہوگا. اگر کہ اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, اگر کہ پولیس نے آپ کی نہیں سنی تو ہم بالکل پولیس کو پارٹی بنائیں گے. پارٹی بنانے کے بعد آپ کے جو ایشوز ہیں وہ اپلیکیشنز وغیرہ موو کر کے مقدمہ درج کروائیں گے. اور جو آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو, ٹھیک ہے, یا چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہو, جو آپ کو انصاف نہیں دے رہا, جو انصاف میں رکاوٹ بن رہا ہے, اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی. اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں, ان کا کیس پرانا ہے, اور ابھی SHO ہے رانا خوشی محمد, اور بہت ہی اچھا آنےسٹ آفیسر ہے. پرسنلی بھی میں ان کو جانتی ہوں, اچھا آفیسر ہے, بہت اچھا نازم آباد میں بھی رہ چکا ہے وہ. مجھے یقین ہے کہ جب یہ کیس آپ کے پاس آئے گا تو آپ بہت اوبیڈینٹلی اس کو فیس کروائیں گے, اور بہت جلدی آپ اس کو ریزالو بھی کرائیں گے, اور آپ کے ساتھ ریاض بالکل موجود ہوں گے جو اس کو حل کریں گے. اور میں پرسنلی رانا صاحب آپ سے آنر کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کو پلیز اس کو دیکھنا ہے ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے, ہمارے پلیٹ فارم کے لیے, کہ اس طریقے سے لوگ ہمارے پاس اپنی مدد کے لیے آئیں تو وہ دکھی ہو کے نہ جائے. انہیں جو ایک امید یہاں بنی آنے کی وہ کامیاب رہے, اور وہ اپنی تکلیف ہم سے شیئر کر سکے. عمران بھائی آپ کیسے ہیں, اور کیا زندگی کیسی چل رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے آج مجھے مہمان بنایا. آپ کا اپنا شو ہے, ابھی آپ کو ہینڈ مائک کی ضرورت نہیں ہے, نعت کے وقت ہینڈ مائک, آپ کو کالر مائک لگا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ زندگی تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب کی چل رہی ہے, ہماری ویسی چل رہی ہے بالکل, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہر پل اچھی ہی چل رہی ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی اس حال میں بھی انسان رہے. ماشاءاللہ حکمت سے تعلق ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ حکمت سے بھی تعلق ہے, نعت اکیڈمی سے بھی تعلق ہے, اور ٹریول ایجنسی سے بھی تعلق ہے. مختلف شعبات میں الحمدللہ
अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नात पढ़ने का शौक होता है, लेकिन उनको कोई वो जगह नहीं मिल पा रही कि हम किसी स्पेस पे जाएं और अपनी आवाज़ सुना सकें, आगे बढ़ सकें। हमारा मुल्क में ये चीज़ आगे क्यों नहीं आ रही है? हम कितने पीछे क्यों हैं? असल में यहाँ पर कुछ मुनाफिरातें हैं, कुछ मामलात हैं। हर स्टेज के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, बिल्कुल हर सिस्टम पे एक ग्रुप बना हुआ है जो अपने लोगों को हाईलाइट करता है, दूसरों को आगे नहीं आने देता। जबकि आका अलैहिस्सलाम की शान में पढ़ना ये आम मनसब नहीं है, बिल्कुल, और ना इसको पढ़ने वाला कोई आम हो सकता है। इसे अल्लाह उसका रसूल चाहेगा सिर्फ वही पढ़ सकता है। यहाँ होता ये है कि अगर मैं नामवर हूँ तो फिर मेरे लिए तो स्टेज सजा दिया जाता है, मुझे बुला लिया जाता है, और अगर इलाके का कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला भी है तो उसको उठा के नीचे उतार दिया जाता है सही, कि बेटा फला आ रहे हैं, फला मरकजी बड़े नाथ हमें ही नजर है, बड़ा छोटा कोई नहीं होता। असल में इश्क रसूल की शमा रोशन करने वाला सबसे बड़ा होता है। बेशक, बहुत अब प्यारी बात की है। अब दिल से पढ़ा जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आका अलैहिस्सलाम की हम्दो सना। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 28 साल होने वाले हैं मेरी लाइफ के अंदर जो नात अकेडमी से मुंसलिक हूँ। अल-फजर नात अकेडमी मेरा रजिस्टर्ड इदारा है, ट्रेड मार्क इदारा है जी, जिसके ज़रिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में काफ़ी तादाद में, आपकी दुआओं से हज़ारों की तादाद में मेरे शागिर्द हैं पाकिस्तान में। और मेरे इदारे तकरीबन कोरोना से पहले कराची में 8 इदारे हुआ करते थे मुख्तलिफ इलाकों में। फिर कोरोना के बाद तो आपको पता है सिस्टम चेंज हो गया, बिल्कुल, तो हमने फी सबीलिल्लाह तालीम भी दी और बहुत अच्छे तरीके से उनको सिखाया। सबसे पहला मेरा अहम ये होता है कि आप फ़कीर ना बने। अगर कोई आपको महफिल की मसनद दे रहा है तो आप उससे डिमांड ना करें, क्योंकि आपकी डिमांड फिर ये हो जाती है। बंदा यहाँ पर असल में मैंने जो नातखानी में सीखा, लोगों को आते हुए देखा, लोगों के वालिदैन हमारे पास लाते हैं बच्चों को, या खवातीन आती हैं किस मामले में आती हैं कि हम नाते सीखेंगे, हमें लिफाफे बड़े मिलेंगे, कारोबार बन जाएगा। तो ये नातखानी नहीं है। असल में होता रियाज पता है क्या, कि हम लोग अपना बीज बोने से पहले ना फल की नियत लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है बचपन में ही ना वो जड़ उसकी खराब हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। वैसे कभी आप माशाल्लाह सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, कभी आपने इस बात पे आवाज़ नहीं उठाई कि लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए? नात ख्वाह के लिए तो बहुत से लोगों को गाने गाने का शौक होता है, उनके लिए कोई एकेडमी जैसे एक्टिंग के लिए, तो वो एक्टर का ही बच्चा वहाँ जा रहा है, आम बच्चा उधर नहीं जा पा रहा। कभी आपने सोचा मैं अपनी NGO के जरिए इन लोगों पर भी आवाज़ उठाऊंगा, इनके लिए भी कुछ करूंगा? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप ये आपने अच्छी मुझे एडवाइस दी है, इस पे भी वर्किंग करेंगे हम ज़रूर क्योंकि करेंगे। अभी एक बड़ा इशू बना हुआ है कि मैंने सुना कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पास बुला रहे हैं बच्चों से 5-5 हज़ार रुपये लेके। कल ही फैसल सलीम ने मुझे बताया था ऑन एयर ही कि पैसे ले रहे हैं और नात पढ़वा रहे हैं, और बहुत से बच्चे अपने घरों में से अपनी चीज़ के पैसे दे रहे हैं, या बहुत से बच्चे देखें जब मुझे शौक होगा और शौक पूरा नहीं होगा तो वो नशा किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो मुझे नात पढ़ने का शौक का नशा हो या मुझे कपड़े बनाने का नशा हो। नशा इसी को कहते हैं, कोई भी चीज़ आपको लत में हो तो आप अपने घर में चोरियां भी करोगे पैसे के, भाई मैं किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊं। ऐसा ही तो है। इसके लिए हमारी कोई ऐसा एकदम देखिए, हुकूमत से तो हम नाउम्मीद है बिल्कुल ही, तो आपने कभी सोचा मैं इसके लिए कुछ करूं? और नहीं सोचा तो करे। इसमें कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं। गुलशन के इलाके में तेरा B एंड 13A में ना, वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हाउस बने हुए, अच्छा, ठीक है। वो छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस हैं, वो क्या करते हैं 10,000 15,000 चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद बोलते हैं कि हम आपकी नात वगैरह रिकॉर्ड करेंगे या सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको ऑन ईयर करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, छोटा सा उन्होंने स्टूडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे वो ड्रेसिंग वगैरह करवा के उसके बाद क्या होता है कि उनका यूट्यूब वगैरह पे कुछ नात वगैरह बनाए, अपलोड किया। पहले तो नात उनकी सुनते हैं, उसके बाद फिर अपलोड करने की भी पेमेंट कर रहे होते, चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये सरासर गलत है। हालांकि इस चीज़ पे काम करना चाहिए हुकूमत का काम है, हुकूमत सिंध का काम है। हम लोग सब नाउम्मीद है। आप मुझे एक बात बताओ ना, आज ये खातून मेरे पास आ रही हैं, ये एक शो है, छोटा सा 1-2 घंटे का शो है, अदालत नहीं है, हुकूमत ये मेरे पास आ रही है, और मैं किसको देख रही हूँ, मैं आपको बुला रही हूँ कि यार यार इसका मसला हल करा दो। मैं किसको बोल रही हूँ, मैं राना खुशी को डायरेक्ट बोल रही हूँ कि आपको रिक्वेस्ट है, जबकि उनकी ड्यूटी है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इनको फेवर दे दो। तो हम तो बिल्कुल निराश हैं अपनी हुकूमत से, तो बिल्कुल निराश हैं। हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम डिमांड करेंगे, क्योंकि पुलिस का काम है। आप कर सकते हैं भाई, आप भी कर सकती हैं, आप भी कर सकती हैं, क्योंकि देखें इंसाफ सबके लिए, जस्टिस फॉर ऑल, बिल्कुल ठीक है। अगर कि इनके साथ गलत हुआ है और ये वहां गई हैं थाने में, तो पहली फुर्सत में। कितने महीने हो गए बहन आपके इस मामले को? अब आप थोड़ा तफसील से अपना मामला बताइएगा। महीने की 5 तारीख को मेरे साथ ये वाक़या हुआ, 6 तारीख को मैंने दरख्वास्त कटवाई। 5 तारीख कौन से महीने की? 12वें महीने की, दिसंबर जी।
12वें महीने की 6 तारीख को मेरे पास उसका फोटो भी है, वो दरखास्त का जो मैंने उसने जमा आदमी कौन है वो तो जरा ये तफसील। नीचे मैं रहती थी, ऊपर मेरा किराएदार है। अच्छा। मैं भी किराएदार हूँ, वो भी किराएदार ठीक है। है। मेरे को आते जाते ना रास्ते में मेरे को गंदे गंदे इशारे करता था, मेरे को तंग करता था। मैंने जाके उसकी बीवी को बताया, फिर गुजरता तो मेरे को कहता तेरे से ऐसे बदला लूंगा, तू याद करेगी। फिर कुछ दिन बाद एक लेडीज़ मेरे घर आई है, तो उसने मेरे से बात की है, चली गई। फिर एक मर्द आया 3 दिन बाद, कहता है मेरे से शापर ले लो। मैंने कहा कौन सा तेरे से शापर लूँ, तू अपनी माँ का नाम बता, मेरे शोहर का नाम बता, तब भी मैं दरवाज़ा खोल के तेरे से शापर लूँ। मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, मैं तो नहीं ले सकती ना। फिर मेरे दरवाजे पे लाते बातें मारी, मेरे को गालियाँ गलौज किया। फिर चला गया, यूनुस नाम का बंदा था, चला गया। फिर शाम 7 बजे के टाइम 2 लेडीज़ थी, एक मर्द था, गंदी तस्वीरें बना के मेरी लेकर आया। बंदे बंदे को तस्वीरें गंदियां दिखा रहा था। तो आपकी गंदी तस्वीरें वो कैसे बना सकते हैं? यही तो समझ नहीं आई ना मेरे को, भाई ये कैसे बनी है कैसे नहीं बनी। जहाँ भी मैं मैडम कई हर जगह में मैंने धक्के खाए, जिसके पास गई तो कहती है ये तो तस्वीरें। आपकी उससे कोई दोस्ती सलाम दो नहीं, मैं कुछ- सच सच बात आप करेंगी ना, आपके लिए आसान। कभी आपने उससे बात की, नहीं, आपने कुछ उसकी कोई हमने तस्वीर देखो वो भी नहीं था, उसका देखा घर भी कौन सा नहीं? था तो कौन उसकी सा जब नहीं वो था। आपको मार पीट रहा था तो उसकी बीवी ऊपर से नहीं देख रही थी कि मैं नहीं वो नहीं आया था, दूसरी औरतें आई थी। अच्छा, वो सामने खुद नहीं आ रहा, खुद लोगों को नहीं, भेज रहा है। दूसरों को भेज रहे हैं, तो दूसरे के हाथ में ये। फिर मैंने नंबर का बोला थाने वालों को, ये ट्रेस कराए किसका नंबर है, किसने बगारती की, आज मेरे साथ की कर किसी और के साथ। मैं थाने जब भी मेरे को सुबह से लेके शाम तक 4-5 चक्कर लगाती थी। कौन सा थाना लगता ये है आपको? कायदाबाद थाना। ठीक है। तो मैं हर चीज अपने घर की भी बेच दी है, जो मेरी थी, वॉशिंग मशीन थी, मेरी टीवी था, क्यों मैंने बेच बेच दी? दिया। मैं वही गाड़ियों किराए में, कभी कौन सी जगह बताते वहाँ जाओ तेरे को इंसाफ मिलेगा, वहाँ जाओ तेरे को इंसाफ। सुबह बच्ची को छोड़ के निकलती हूँ, शाम के बाद मैं घर पर आती हूँ। कितने ये बड़े सब- बच्चे हैं आपके? मेरी 8-9 साल की एक ही बेटी है। खुद में गुर्दों की, मेरे गुर्दों में पथरी है, शौहर पेट में का है आपका? ताजी मजदूरी करता है। तो वो क्या वो इस सारे मामले में क्या बोलता है? वो कहता मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजदूरी करूँ या मैं तेरे को देखूँ, मैं काम भी तो करना है, किराए का मकान है, छोटी सी बच्ची है, खाने को हो नो किराया तो देना पड़ता है। जाए तो दिहाड़ी लगती, ना जाए तो दिहाड़ी नहीं लगती। कभी उस कंपनी में गैस नहीं है, कभी तो आपने जब मशीनें नहीं। एफआईआर कटवाई, आपने वकील करा, आप कोर्ट गई? नहीं, मेरे पास वकील नहीं था। मेरे जैसे एफआईआर कटी, मलिर थाने में भेज गई। मलिर थाने में मेरे को बंदा कहता था नबी बख्श पुलिस वाला, अभी आऊंगा, इस टाइम आऊंगा। पूरे 3 दिन मैंने नबी वो बख्श का फोन नंबर है आपके पास? था तो सही मैडम। चले अभी आप मुझे ब्रेक में दीजिएगा, मैं ऑन कॉल लूंगी। तो मैंने हाथ में रख कर मोबाइल, दवाई भी नहीं खाती थी, पेट के दर्द की, गुर्दों के दर्द की, मोबाइल उठा के बैठती थी। नबी बख्श नहीं आता था मेरे पास। तो फिर मैं 3 दिन बाद उसके ऑफिस में गई, उसने कहा इसकी जमानतें हो गई। तो मैं कच्ची जमानतें हुई, 23 तारीख को जमानतें हो गई। तो आपने वहाँ पे कुछ जज के सामने नहीं बोलना, मेरे पास तो क्यों नहीं वकील भी बोलना नहीं जज था, के सामने? नहीं बोलना। इसका तो मेरे मकसद है को- कि पुलिस क्यों वाले नहीं ने बोलना पैसे जज के लिए। सामने भाई? क्लियर। आप नबी बख्श को आपने कॉल्स की जी मैंने बहुत और काले वो भी कहता है मैं आऊंगा आऊंगा, वो नहीं आया। नहीं हालांकि आता वो था। नबी बख्श जो है आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, ठीक है, आपके आपकी पास नहीं कायदाबाद आया, में मौका थाने मुआयना में भी कटी, नहीं तो आप करने मलिर आया। थाने क्यों गई थी? उन लोगों ने मेरे को मलिर थाने कट के भेज दी थी। एफआईआर ऐसे कटी कि मेरे को बोला आप मलिर थाने में इन्वेस्टिगेशन चली वाले वहां बैठे हुए तो होंगे। जैसे मेरी वहाँ पे वकील जो बात करके उन लोगों के निकले पर, मैं देख रही थी आगे पीछे में नबी बख्श साहब किधर है, मैं उसको देखूं, मेरे से कुछ बताया तो सही क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मेरे दुश्मन जो मेरे को मारा पीटा, लेडीज भी थी मर्द भी थी, उनको गले से मिलके उनको कह रहे देखो आपका काम हो गया ना। तो नबी बख्श ने बोला? नबी बख्श ने उसको बोला आपका काम हो गया। तो मेरे को वहाँ पे कुछ पता भी नहीं चलता ये क्यों कर रहा है मेरे साथ। फिर मैं अदालत में मेरे को पता चला जो तेरा केस है ये तो खत्म हो गया 25 तारीख को, ये एफआईआर वाला केस तो खत्म हो गया आपका, ये तो चल भी नहीं रहा। और अब झूठी एफआईआर मेरे ऊपर करा के मेरे को हर अदालत में बुलाते। अभी भी मैंने 27 तारीख को अदालत में तो आप पे क्या एफआईआर कटाई? आपके पास है वो एफआईआर? जो आपका भी मैडम मैंने तो दी। ये आपके ऊपर कटी हुई एफआईआर है? नहीं ये मैंने कटाई, इसका तो केस भी नबी बख्श ने खत्म कर दिया। तो यानी सब कि लोग चल रहा है। इसमें सैरिश इसमें ये हुआ होगा कि जिस तरह ये कह रही है उन्होंने सी क्लास कर दिया होगा आईओ ने, हाँ, ठीक अपनी है। और जिस तरीके से इन्हीं इनके पे पलट दी। हाँ नहीं सी क्लास किया होगा। इसके अलावा इन्होंने कांटेक्ट किया नबी बख्श से और 3 मरतबा नबी बख्श को बुलवाया, मौका मुआयने नबी बख्श करने नहीं आया।
نہیں It آیا۔ means ٹھیک ہے آپ کے گھر پر بھی نہیں آیا؟ میرے گھر پہ جب ہو گیا سب کچھ پھر آیا تو میرے گھر کی تصویریں بنا کے چلا گیا، میرے کو بہت سختی سے منع کیا اب جج کے سامنے کچھ نہیں بولنا، ابھی کچھ آپ بھی نہیں سن بولنا۔ سکتے ہیں آئی جی سندھ سے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو پولیس اہلکار ہیں ان کو ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کالی بھیڑیے آپ کے سامنے بالکل آن ایئر یہ بول رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ مجھے کہا گیا، پولیس والے نے کہا کہ آپ جج کے سامنے کچھ نہیں بول رہا کیونکہ یہ وکیل نہیں کر سکتی، یہ غریب بالکل ایک بے سہارا عورت ہے، چھوٹی اس کی بیٹی ہے۔ تو میں آئی جی سندھ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اگر کہ آپ کا جو ایک کمپلین سیل بنا ہوا ہے، آپ کے پاس کمپلین آتی ہیں، آنے کے بعد کائنڈلی آپ اس کو خود لک آفٹر کریں، کیونکہ اس قسم کی کمپلینس میں بالکل آپ کے پولیس اہلکار کچھ ایسے ہیں جو کہ دوسری پارٹی سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل جسے کہتے ہیں جسٹس نہیں ہو رہا۔ تو آپ کے سامنے یہ ہے، آپ کے سامنے رو بھی رہی ہیں، ان کی ایف آئی آر بھی کٹی، ایف آئی آر کٹنے کے بعد یہ 3 دن تک 4 دن تک کنٹینیو کال کرتی رہیں کہ آپ کا آئی او آئے ان کے پاس نہ ان کے پاس آئی او آیا۔ آپ کی بات کو بالکل ابھی آپ کی پیپر بھی دیکھتی ہوں اور مجھے سچ بتا رہی ہوں، مجھے اتنا شدید غصہ آ رہا ہے کہ میرا بس نہیں چل رہا، میں شو ختم بعد کر والے کے جاتی تھانے ہوں۔ والے نبی بخش کو کہتے ہیں بھی آپ کے پاس نہ سفارش ہے ہم نہ ملتے ہیں پیسہ ہے، چھوٹی آپ سی کو بریک موش کے ہو بعد کے ہمارے بیٹھ ساتھ رہیے گا۔ تھانے والے کہتے ہیں بیک اور بہت زیادہ مجھے افسوس ہوا ان کی باتیں سن کے، اور میں نبی بخش جو بھی ہیں پی ایس ہے 033226592226 ان کا نمبر ہے، اور میں ضرور ان کو کال بھی کروں گی اور میں ان سے رابطہ بھی کروں گی، اور ان کے اوپر جو ایف آئی آر کٹی ہے میں ان کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ساتھ ریاض موجود ہے، اور میں قائد آباد تھانہ بھی مجھ سے دور نہیں ہے، اور ہمارے پاس آپ لوگ اپنا کوئی دکھ اور درد لے کر آتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو حل کر سکیں، اور یہ دنیا بہت بڑی ضرور ہے لیکن آپ ظالموں کو پکڑنے کے لیے اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ ہم پکڑ نہ سکیں یا اس کو انصاف نہ دلا سکیں، بھلے ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہمارا ساتھ ضرور ہے، اور بھلے ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہے لیکن ہمارے اندر سچائی میں لڑنے کی طاقت بہت ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے۔ عمران صاحب آپ کیا بولیں گے اس سارے معاملے کو؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا ضلالت کی زندگی ہے لوگوں کی؟ اس ٹائم یہ دیکھیں اکثریت میں یہ معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ہر علاقے میں اس طرح کی کیسز ہیں جو نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر تھانے جایا جاتا ہے تو عموماً جو حضرت نے انہوں نے بات کہی، تھانے جانے کے بعد الٹا ہمیں تھریٹ جو ہے نا ہماری پولیس کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بیان نہیں دینا، آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ تو اس طرح کے معاملات اکثر و بیشتر بہت سے لوگوں کے وہ اس پہ مسلسل مکمل اعتماد میں لیتے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا اس کا سہارا بننا چاہیے اور ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ میں آئی جی صاحب سے بھی کہوں گا اور دیگر پولیس اہلکار جو ہیں اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا محکمہ خراب ہے، محکمہ بہت اچھا ہے، کچھ سسٹم کے اندر کچھ خرابیاں ہیں تو اسے بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں جتنی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے۔ بالکل جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ابھی مذمت سے کام چل نہیں رہا نا، اب مذمت والا ٹائم نکل گیا ہے، اب اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے خود گھوڑوں پہ بیٹھنا ہے اور اپنا کوڑا لے کے اڑنا ہے اور جا کے ان کو دھونا ہے، صحیح کا مارنا ہے ایسے لوگوں کو، یا تو مر جاؤ یا مار دو۔ اور آپ کیا ایک عورت سے لڑ رہے ہو، آپ کسی مرد سے لڑو۔ ریاض آپ کیا کریں گے اب اس کے لیے؟ اب آپ کا کیا لایا عمل ہوگا؟ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ لیگل وے میں میری پوری ٹیم اور میں ان کے ساتھ ہوں، جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جاتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ ایس ایس پی کے پاس، ٹھیک ہے، ایس ایس پی اس کے پاس ان کو لے کے جاؤں گا۔ وہاں ایس ایس شاہ صاحب نہیں، ملیر ایس ایس ٹی ملیر میں شاہ صاحب بیٹھتے، سلیم شاہ صاحب بیٹھتے، اس نے میری مدد کی ہے۔ یہ جو نبی بخش ہے اس کو بھی ٹوپی اپناتا رہا، اس کو بول رہا میں کام کر رہا ہوں، میں نے چلان کر دیا، بندے پکڑے جائیں گے۔ ابھی یہ پتہ چلا میرے کو کورٹ کے جو آپ کا کیس بھی ختم ہے، چلان کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب آپ ایس ایس پی سے رابطہ کریں گے، SSP آپ سے اس بالکل مسئلے کو ریاض میں آپ سے اپیل کر رہی ہوں، اور میں آپ سے، میری پوری ٹیم آپ سے درخواست کر رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس روتی ہوئی آئی ہے تو رمضان کے اس 8 دن کے اندر کوئی نہ کوئی آپ ایسا ہمیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے، ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کہ اس نبی بخش کو بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسی سزا، تاکہ اس کو بھی پتہ لگے کہ رمضانوں میں جب گھر والوں سے دور ہوتے یا روزے رو رو کے گزارتے نا تو کیسے زندگی گزرتی ہے۔ اگر تمہیں 2 روپے دے کے تم کوئی پولیس والے بن گئے نا تو اپنی اوقات میں رہو، بالکل ایسے بندوں کو تو میں ادھیڑ کے رکھ دوں، میرا دل چاہتا ہے۔ اس میں دیکھیں نا، ابھی جس طرح انہوں نے کہا کہ نبی بخش ان کے پاس 11 ساڑھے 11 بجے موقع معائنہ کرنے آئے، کوئی ٹائم ہے؟ یہ کون آپ سا بتائیں۔ ٹائم ہے؟ ایک لیڈیز کے پاس 11:30 بجے اور بغیر کسی لیڈیز کے آتا ہے یا کوئی لیڈیز نہیں، 2 مرد تھے 7:30 8 کے دوران رات کے ٹائم آیا تھا، 2 مرد تھے۔ ابھی رات کو 2 مرد اس کے ساتھ آ رہے ہیں گھر میں، میرے گھر میں گئے کیے کھینچ کے چلا گیا، میرے کو بڑا سختی سے منع کیا، پھر میں جب اس کے سامنے بولنے لگی تو میرے کو کہتا تیرے کو منع نہیں کیا، خاموش ہو کے کھڑ، تو پھر بات کر رہی ہے، پھر میرے کو غصہ کیا، میرے کو تو سمجھ نہیں آتا، میں اس کے لیے انہی کو میں پارٹی بناؤں گا، ٹھیک ہے، اس نبی بخش کے خلاف میں کیس کروں گا
اور کیس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لیگل وے میں قانونی کارروائی کریں گے. اگر یہ اس نے جو گلٹی کیا ہے اور یہ جس طریقے سے جو حرکت اس نے کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسمس فرام سروس کروائیں گے. ایک اور واقعہ پیش آیا, کافی وائرل ہوا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, شارع نورجہاں کے علاقے میں, جس میں ایک ٹھیلے والے سے اس کی بیٹی موجود تھی. کتنی بدتمیزی کی ہے. اس پہ میں یہ کہوں گا, میں آئی جی سندھ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے. یعنی کہ اس کی چھوٹی بیٹی, کوئی 5-6 سال کی بیٹی اس کے سامنے, وہ پولیس والے اس پہ تشدد کر رہے, وردی میں ایک پولیس گردی دکھا رہے ہیں وہ لوگ, اور جس طریقے سے انہوں نے تشدد کیا ہے, وہ بچی رو رہی ہے اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کہ میں نے ایک خربوزہ اٹھایا تو تمہارا کیا جاتا ہے, پبلک کے سامنے. یعنی کہ کیا میسج جا رہا ہے پولیس کا. آئی جی صاحب آپ بہت تو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا؟ اس پہ جسٹ ایکشن لیا گیا, سسپینڈ. ان کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. پوری دنیا نے دیکھا ہے یہ کیا میسج جا رہا ہے پوری دنیا کے پاس. اے ایس ایف کا معاملہ پیش آیا تھا ایئرپورٹ میں, اس کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا تھا, جو بچی کا اس نے بال پکڑ کے کھینچا تھا. اور اس پہ بھی ان کو یہی کرنا چاہیے کہ ان کو ڈسمس بھی کرنا چاہیے, ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہیے. یہ ان کی ایف آئی آر بھی ہے, اور یہ ان کے پیپر ہیں آفس آف دی ایڈیشنل سیشن کورٹ کے. یہ پلیز دیجیے گا, یہ ان کی پوری درخواست بنی ہوئی ہے طاہرہ کی. یہ سلیم شاہ صاحب بولتا تھا نمبر کا ڈیٹا نکال نبی بخش کو, اس کو کہتا تھا میں نے نکالنا ہے, نکالا تک بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میری درخواست سے وہ یہ تو تھانہ ایس ایچ او کے بھی ساتھ لکھا ہوا ہے, گلستان جوہر کے لیے بھی لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے, ہر جگہ میرے کو بولا یہ لکھوا کے آپ وہاں پہ جاؤ, بس آپ جاتی رہو, آپ گھومتی رہو اور ہم آپ کو گھماتے رہیں. یہ نبی بخش کا نمبر ہے, آپ یہ دیکھیں. اور آپ عمران صاحب ہمیں ایک اچھی سی نعت سنائیں تاکہ جو ہمارا غصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کم کرے اور ہم کچھ کر سکیں, اللہ کے کلام کے بعد کچھ اچھا سوچ سکیں. بالکل. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حال ہی میں الحمدللہ میں عمرے سے آیا ہوں, بھی مہینہ ہوا ہے ماشاءاللہ. ارادے روز بنتے ہیں, روز ٹوٹ جاتے ہیں, مدینے وہ ہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات مدینے دی, ساری دنیا کھان دیے خیرات مدینے دی. آپ کے لیے اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سغارہ گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اور کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے,
قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ہمارے نبی کا ہم پہ کرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے حقیقت میں اب افسوس بھی ہو رہا ہے کہ پہلے روزے سے یہ مجھے کال کر رہی تھی آنے کے لیے، لیکن مجھے لگا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ عورت اتنی تکلیف میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا اگر مجھ سے جانے انجانے میں دیر ہو گئی ہے، لیکن میں بہت کوشش کروں گی کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور بریک پہ مجھے جانا نہیں تھا، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں سچ کہتے ہیں اکثر لوگ کہ ہم شو میں جب بیٹھتے ہیں ہمیں رونا آتا ہے تو ہم لوگ ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، باخدا ہم ڈرامہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی وہی دل رکھتے ہیں جو آپ لوگ رکھتے ہیں، لیکن شاید آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا زیادہ سخت ہوگا جو آپ لوگ اس درد کو محسوس نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ بھی اس شو کو دیکھ رہے ہیں، ان خاتون کو روتا دیکھ رہے ہیں، ضرور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے۔ مردوں کا دل نرم ہو گیا ہے یہاں پہ، وہ افسردہ ہو رہے ہیں، تو میں پھر ایک عورت ہوں اور میں حقیقت میں کوئی ڈرامہ نہیں کرتی رہا، مجھے ڈرامے کی عادت ہے، میں بہت نیچرل رہتی ہوں، ہنسنا بولنا میری نیچر بہت ہنسنے بولنے والی ہے، اور اسی لیے مجھے زیادہ باتیں محسوس بھی ہوتی ہیں۔ اور میں اللہ پاک کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ میں جس حد تک اس عورت کے لیے میں ساتھ دے سکی اپنے پروفیشن سے ہٹ کے بھی ایک عورت بن کے، تو میں ضرور دوں گی۔ اب ایک عورت آپ کو یہ بتائے کہ رمضان عید آنے میں 8 دن ہو اور ہم شور کر کے کہہ رہے ہیں لوگوں کے کام آؤ، اور اس میں اگر آپ کو کوئی آپ کے سیٹ پہ اگر یہ بتائے کہ مالک مان مجھے گھر سے نکال رہا ہے اور 4 دن اس نے بولا ہے گھر خالی کرو، میرے پاس کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، تو آپ سوچیں آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ جہاں ہم عید کی خوشیاں منانے میں لگے ہوئے ہیں، جہاں ہم کپڑے بنانے میں لگے ہیں، جہاں ہم افطار سجانے میں لگے، روڈوں پہ افطار لگوانے میں لگے، لیکن ہماری ہی کوئی بہن بے در گھومے تو یہ ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ یہ بھی تو ہوا کی بیٹی ہی ہے نا۔ آپ ایشو بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو لے کے ایک آواز اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے جو واقعی جینون اور ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ بہت پیاری آپ نے ماشاءاللہ نعت پڑھی، اور حقیقت ہے دل کو سکون آ جاتا ہے اللہ کا کلام سن کے۔ اور اب بتائیں آپ حکمت کے حوالے سے اپنی کوئی بات کریں، تاکہ جب تک ریاض صاحب اپنی اسٹڈی کر لیں اس کو پڑھ کر پھر ان سے بات کرتے ہیں۔ حکمت کے حوالے سے دیکھیں، آج کل پاکستان میں ہمارے جو ہے نا بہت سے کیسز ہو گئے ہیں جو پیٹ خراب ہو گئے ہیں، سب سے بڑا مین مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو تجویز دوں گا کہ تقریباً ہر بندہ، یہ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں اس کے بچے سے لے کے بڑے تک تقریباً پریشان ہیں، اور ان کے لیے پرابلم سب سے بڑی یہ بنتی ہے کہ عموماً وہ کھانا کھا نہیں رہے، بڑے کہہ رہے ہیں بچے کھانا نہیں کھاتے، اسکول کی چیزیں، اب اصل میں 2 نمبر اور جاری چیزیں ہم باہر کی یوز کر رہے ہیں جو مضر صحت ہے، اس کی وجہ سے پیٹ عموماً خراب رہتے ہیں لوگوں کے۔ تو میں اس کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ لونگ، زیرہ اور سونف، اگر لونگ نہ بھی ڈالیں تو زیرہ، سونف اور دار چینی، ٹھیک ہے، اس کا قہوہ بنا کے تقریباً 1 کپ اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ آدھا کپ رہ جائے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا سا اس کو ڈالنا ہے مقدار کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ رات میں یا صبح میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا مرض ختم ہو جائے گا، بالکل آپ کا معدہ پرفیکٹ ہو اچھا، جائے گا۔ اگر کسی کو جوائنٹس ہو گیا اور بہت زیادہ بگڑ گیا ہو اور اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھا پا رہی ہو، مطلب جیسے اگر وہ 2-3 نوالے بھی لیتی ہے تو وامٹ ہو کے سب نکل جاتا ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جوائنٹس جو ہے نا سسٹر، وہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس کا تعلق روحانی ہے، بالکل، اس کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چلے آتے دوائی سے چھڑوانے، تو وہ ہمیں الٹا جو ہے نا وہ خون کے اندر پرابلم پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس میں ایسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں گنے کا شربت پیو، جی، اچھا میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ گنے کی گنڈیری تو جوائنٹس میں فائدہ مند ہے، صحیح، لیکن گنے کا شربت وہ لوہے سے گزری ہوئی چیز کی تاثیر گرم ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ ٹھنڈی چیز تو کھا سکتے ہیں، گرم چیز نہیں لے سکتے، صحیح، بالکل، تو وہ گرم چیز کا جوس پینے سے اور وہ اپنے اندر خرابیاں گرمی پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ تر بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے جس کو جھاڑا جاتا ہے، مسجد میں ہمارے مختلف امام ہوتے ہیں جو عصر سے مغرب تک اس کا گنڈا بنا کے دیتے ہیں۔ آپ کی ظاہر ہے آپ بھی یہ کرتے ہوں گے جوائنٹس کا علاج، لیکن جن کو اگر کروانا ہو آپ کی رہائش سے اگر بہت دور ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ میں نے بتایا نا، ہر مسجد میں اس وقت سسٹم ہے، ہر مسجد میں جو علاقے کی مرکزی مسجد ہوتی ہے بالکل، وہاں عصر کی نماز کے بعد آپ جا سکتے ہیں، تو وہاں پر امام صاحب سے دم کروا کے گنڈا لے سکتے ہیں، بالکل، کوئی ہدیہ نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کے نیم کے پتے وغیرہ اگر وہ منگاتے تو آپ وہ 7 ٹہنیاں لے جائیں، یہ 7 دن جھڑوانا لازمی ہے، ٹھیک ہے،
क्योंकि अगर आपको सही तरह झड़ गया जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। और कोई उसके लिए आप बताएंगे, लोगों की जैसे बाल हल्के हो जाते हैं तो वो कोई ग़िज़ा की वजह से होते हैं, जैसे सर के बाल हो? बालों का ताल्लुक जो है ना हमारे कलर से है। अच्छा, हम लोग जो है ना, देखिए कुदरत ने हमारा एक सिस्टम बनाया है। अब मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ, थोड़ा वाइफ की तरफ आ जाओ। वो देखती हैं, कहती हैं क्या हो रहा है, तुम्हारी दाढ़ी का क्या हाल हो रहा है, इसको ब्लैक कर नहीं लो। मैं सफ़ेद की बात नहीं करी। मैं उधर ही- सफ़ेद तो नज़ले से होता है, एक होता है बाल झड़ते हैं लेडीज़ के, बाद बहुत तेज़ी से कभी झड़ने लगते हैं, फिर उनको गंजपन सा आने लगता है, फिर वो लोग कमजोरी है असल में, हमारा सिस्टम है ना। ठीक है, एक पौधा है ना, उसके पत्ते जब झड़ना शुरू होते हैं, जब उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस आती है। सही, इसी तरह से हमारी ग़िज़ाओं के मामलात ठीक है। हैं। तो बहुत सी कौन सी चीज़ें- ग़िज़ा लेना चाहिए जो बालों की ग्रोथ आपकी अच्छी रहे? बालों के लिए सबसे अच्छी जो देखिए ग़िज़ा तो बहुत दूर के मामलात हैं। अगर आप सही तरह से तेल कुछ नहीं, सरसों का तेल, ठीक है। इसकी मालिश आप करते हैं ना रोजाना, हल्का हल्का तेल डाल के सर में रखें, तो ये उसकी नशोनुमा पैदा करता है, ये आपके बाल भी मोटे करता है ठीक है, और इसकी तमाम बीमारियां खत्म करता है। कुदरती मामला है कुदरती इसका ना। मामला है। तो ग़िज़ा के हिसाब से तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी जो लोग कुछ खा सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते, लेकिन आप मालिश लाजमी करें। हम लोग इससे दूर हो गए। बिल्कुल, खवातीन में हमारे बच्चों में होता है, हम तेल लगा रहे थे, भाग रहे होते हैं, अरे पापा क्या चिपचिपा कर रहे हैं आप, ये इस तरह हो रहा है। तो ये चीज से दूर किया जा रहा है हम लोगों को। हाँ, तो अगर ये चीज हम लोग रखेंगे तो हम लोग कलर के ऊपर चले गए और चीजों पर चले गए। एक दफा लगा दिया, उसके बाद एलर्जी होना शुरू, वो आहिस्ते आहिस्ते करके वो जड़ खत्म कर देता है। अच्छा, बाल ज्यादातर सफेद जैसे कम उम्र लड़कों के भी हो जाते हैं, तो वो एक तो मुझे लगता है ऐसा कुछ खानदानी भी असर होते हैं बालों के सफेद होने में, देखिए, दूसरा नजले का भी कोई मामला होता है? नजला इतना खास नहीं है। अच्छा, नज़ले का वजह जरूर सफेद नहीं है। होने की ये तो ज्यादा? खैर ये सिस्टम तो सबका ही जाम है। ठीक है, नजला इस वक्त जो हम 4 बैठे हो ना, 4 में 3 बंदों का सिस्टम सांस में दुश्वारी हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो है ना, हमारे नसों के अंदर जो है ना चर्बी मौजूद है, बिल्कुल है, और हम लोग जो है ना सुबह पराठा खा रहे हैं, तली हुई बिल्कुल। चीजें खा रहे हैं, ये चीजें हमारी मुज़र हैं, सही लेकिन बात हम है। खा रहे हैं, बिल्कुल। सब कुछ हमें पता है कि ये नुकसानदेह सही। है। उसकी वजह से ये हमारा नज़ला बनता है। नज़ला बनने के बाद वो हमारे बालों को भी खत्म करता है, हमारी जिल्द को भी खत्म करता है। तो ये तमाम चीज़ों का सारा मामला वही है कि आप लोग कोशिश करें कि अच्छी ग़िज़ा खा सकें, ठीक है, अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करेंगे तो हर चीज़ आपकी नशोवर। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे जवाब हैं। और अगर आप में से किसी के साथ ये मसले मसाइल हैं तो वो बिल्कुल इसके ऊपर अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो आज तक कलर नहीं लगाया, मेरे बाल कुदरती बहुत ब्लैक है, ना वाइट नहीं हुए, लेकिन बाल झड़ते हैं मेरे अब बहुत ज़्यादा ना, शुगर की वजह से भी झड़ने लगे हैं। लोग कहते हैं शुगर से भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो मुझे बड़ी फिक्र रहती है अपने बालों की कि कैसे मैं अपने बाल सरसों का तेल लगा के सही करूँगी, और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी इनके मशवरे से सही हो गए। आप बताएं रियाज, आपने क्या देखा इसमें, अभी आपको क्या लगता है इस केस के? इसमें ये है कि अब जो आईओ है इस अभी केस आपने का, बात की, क्या बोलता है? ठीक है, उनको कॉल मैंने की, कॉल करने के बाद मैंने कहा हम ऑन ईयर आपको लेंगे, तो उन्होंने कहा सॉरी मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकता ऑन ईयर। ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया, सही, ठीक है। अब ये है कि आपकी जो एफआईआर वगैरह हुई है, इसका देखते हैं इन्वेस्टिगेशन वालों ने इस पर क्या कार्रवाई की है, चालान हुआ है केस या नहीं हुआ, या सी क्लास करके उन्होंने जमा करवाया है, ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। आईओ में अगर आईओ की इसमें नेग्लिजेंस है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसको ये राइट नहीं है कि वो आपके पास 10-11 बजे आके आपके पास मौका मुआयना करे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आप कंटिन्यू उसको कॉल करती रहीं कि आप दिन में आएँ, दिन में कॉल्स करती रहीं, 3 दिन आपके पास वो नहीं आए, ठीक है। फिर आपने कहा कि जब आप थाने गई तो थाने जाने के बाद उसने आपको डराया, धमकाया, हिरासा किया कि आपने जज के सामने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं थे कि आप अपना कोई लॉयर कर सकें, ठीक है। अगर कि इस किस्म के मामलात हों तो मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके तवज्जुह से, तो इस किस्म की काफ़ी सारी NGOs काम कर रही हैं, काफ़ी सारे लॉयर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं। जिस तरह सारिम बर्नी, उनके पास आप जाएं तो उनकी पूरी एक टीम मौजूद है। इस तरीके से अनमोल ज़िंदगी ओल्ड एज होम, उनकी एक लीगल अच्छा टीम रियाज मौजूद साहब, है। एक सवाल और मैं आपसे करूं, आपकी बात सॉरी मैं काट रही हूं, कि बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो ऑन एयर या ऑन स्पॉट कहीं भी खड़े होकर ये बात बोलते हैं कि हम इस NGO से मुंसलिक हैं और आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ेंगे, लेकिन आफ्टर दैन वो जब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि वकालतनामा जमा कराने के पैसे 25,000, 5,000 रुपये स्टाम्प बनाने के, 3,000 रुपये फलानी फ़ीस के, तो करते करते वो अपना एक 50-60 हज़ार रुपये का वो बजट बना देते हैं। और फिर जब उनसे अगला बंदा कहता है कि भाई हम तो आपके पास एक NGO के जरिए आए थे, उस NGO ने तो ये बोला था कि आप पैसे नहीं लेंगे, तो कहते हैं मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ भाई, पैसे तो ये पेपर ले रहे हैं, ये तो कोर्ट में जमा होंगे, मैं जेब से थोड़ी लगाऊंगा। ये क्या मतलब? देखिए, वकालतनामे के कोई 25,000 जो कहा आप कह रही हैं, जिस तरीके से, ज़रा मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे सामने का जनरल किस्सा एक है। बात कह रहा हूँ, 25,000 वकालतनामे के नहीं होते, एक ठीक है। जस्ट पेपर होते वकालतनामा हमारा, ठीक है। अब उसके कोई 25,000 नहीं होते, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी फ़ीस के मद में, अब फीस, एक केस की फ़ीस
10,000 भी है, उसी केस की फीस 10 लाख भी है। ठीक है। ठीक है, वकील की फीस कोई वो नहीं है कि इस वकील की इतनी फीस हो, वकील कितनी भी फीस ले सकता है, अपनी मर्जी से। उसका तयन नहीं हुआ है कि वकील इतनी फीस ले। ठीक, अब आ जाए एनजीओ की बात कर रहे हैं। एनजीओ में जो वकला काम कर रहे हैं, जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी वहाँ पर सैलरीज होती हैं। ठीक है। फिर उस एनजीओ के अपने बायलॉज होते हैं कि उनके पास कोई केस आता है, केस आने के बाद उनके पास फंडिंग होती है एनजीओ के पास। ठीक है। एनजीओ के पास फंडिंग होती है, फंडिंग होने के बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ रहे होते हैं। तो आप आवाम से पैसे नहीं लेना चाहिए उस वक्त आवाम से तो वो पैसे आप अगर क्योंकि ऑनलाइन एनजीओ किसी का को काम मैसेज क्या है, दें, एनजीओ का बहुत सारे काम लोग ही हैं। है, एनजीओ का काम ही है खिदमत खल्क करना, क्योंकि ठीक है। उनके पास ऑलरेडी फंडिंग आ रही है। आप ये एक मैसेज दें कि अगर आपके पास जैसे तायरा का केस हो या कोई भी आपके पास केस आता है तो आप उससे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे हम। आप आपके एनजीओ टोटल बिल्कुल, अनमोल जिंदगी ओल्ड एज होम के नाम से हमारी एक वेलफेयर बनी हुई है, वहाँ पर आप आएँ। ठीक है, आकर वहाँ पर आप वहाँ पर जब आएंगे जो भी केस वगैरह का इशू है आप वहाँ के बताएं। हमारी वहाँ लीगल एड टीम पूरी बैठी हुई है। उसके बाद जिस लेवल का केस होगा हम आपका बिल्कुल केस करेंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, क्योंकि एनजीओ के पास फंडिंग मिल रही होती है ऑलरेडी, और जितने भी केसेस आते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस कर रहे होते हैं। आप लोग जरूर But वो अनमोल उनके लिए- ओल्ड एज जाइए, और आपके साथ कोई भी मसला है आपको मैं ऑन एयर कह रही हूँ, अगर आपसे वहाँ पे कोई चारा नहीं भी मांगे रियाज सोलंकी की गैर मौजूदगी में, तो आप बिला झिझक रियाज सोलंकी साहब को कॉल कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। उनका कॉलिंग नंबर हम आपको ज़रूर चलाएंगे, और अगर किसी के पास है तो प्लीज़ ऑन एयर करें इनका नंबर। आप बता सकते हैं कि आपकी टीम ने हमसे रब्ता करा और हमसे पैसे भी मांगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बता दिया कि आप लोगों की मदद के लिए लोग पैसे देते हैं जिसको वो आप ही पे यूटिलाइज करते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही बिल्कुल सही बिल्कुल। कह रहे हैं। तो अभी हम इनके लिए क्या, आप इनके लिए क्या इकदाम करेंगे, किस तरीके से इनको आप? इनका पूरा केस हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है, और इसमें हम आयु से भी मिलेंगे आपके, उसके बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से भी मिलेंगे कि आपका केस का क्या हुआ। इंशाल्लाह ताला हम आपको कोर्ट से इंसाफ दिलाएंगे। चले मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत अच्छी 27 बात इंशाल्लाह रियाज साहब ने इंशाल्लाह की, और इंशाल्लाह ताला मजीद बात करते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अपने बच्चों को कल प्लीज़ नात के मुकाबले में ज़रूर भेजना है। आप हमसे रब्ता करें, और मोबाइल पे नहीं PTCL पे करें।